إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Produžujeme bi idnillahi ta'ala sa ova izvoredna knjiga, a taja je Al-Qawaidul Arba'a, 4 pravila na širkot, kako što reče vovedot šejh Ibn Baz, rahimahullah, koji je razbirat ovije 4 pravila, razbral verata na muslimanite, znači islamot go razbral, i isto tako razbral verata na mnogu bošnicita, na mušricita. I minatio ders učevme zajedno deka prvo to pravilo beše da mušricite vo vremeto vo Meka što mu se sprotistavija na poslaniku sallallahu alaihi wasallam i što se sprotistavija na povikovanje to njegovo i stana najžestoki neprijateli na islamskata vera i po sekoja cena posakuva i se obiduva da go ubijat poslaniku sallallahu alaihi wasallam i njegovite sledbenici, ashab, tije so taja nivna rasipanost i zločinost, tije tvrdeja i nema nikakov problem da tvrdat i da prifatat, deka Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj, je snabduvač i upravač na celiot univerzum. Znači, prifača teuhid ar-rububija. Tije prifačate ka Allah subhanahu wa ta'ala je gospod. Vo ova rabota nema tije nikakov somneš. No sve to ova prifačane ne beše dovoljno za tije da stanat muslimane. Tuku poveće poslaniku sallallahu alaihi wasallam praveše borba protiv njih so njegovite drugari. Zašto? Zašto tije nego praveja Allah subhanahu wa ta'ala eden i edinsven vo obožavanje to. Tuku tije mu praveja na Allah ta'ala vo teuhid el-uluhija, znači pridružnici, mu praveja sojuznici, mu praveja ortaci. I ova rabota im go uništi teuhidot ar-rububija, što tije go tvrdeja i nema nikakov somneš. Večer vake učime al-qa'idatu thanija, vtoro to pravilo na širkot. Vo vtorovo pravilo ne uči nas šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah deka vo koji vrsti na širkovi padna mušricite vo vremeto na Meka. Znači, koji beja nivnite somnenija što padna tije vo širk. Zoši na jedna strana go prifača teuhid ar-rububija i nema nikakov somneš. No kako dojde da tije da padnat vo širk? Znači vo teuhid el-uluhija, da mu prava na Allah subhanahu wa ta'ala ortaci. Kako dojde do toga? Što beja nivnite somneži? Što beja, znači, nivnite taka rečeni argumenti, lažni argumenti,
аргументи што немаат никаква база. Тие, вели шех Мухаммед рахимахуллах, еннехум јекулун. Тие велат, значи мушриците велат, еннехум јекулун. Што велат? ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. Мушриците велеа, ние не им се молиме на нив. Ние не им се молиме на нив и не се посветуваме код нив, освен за нешто. Зашто? Ли талебил курба ва шефа'a. Ние бараме од нив близкост, да не приближат тие нас кај Аллах и да прават посредување, посредство. Еш-шефа'a, да бидат посредници меѓу нив и Аллах субханаху ва та'ала. Значи, тие ги обожаваа праведните луѓе, ги обожаваа мелачината, ги обожаваа пекамберите, обожаваа други. Нивната причина што ги натера, што ги однесе да ги обожаваат овие, значи, праведни луѓе, беше ма да'унахум ва таваджахна илейхим илла ли талебил курба ва шефа. Значи, ние не им се молиме на нив, освен за тие нас да не приближат кон Аллах и да права, значи, шефает, значи посредство, посредување, да бидат тие посредници меѓу нив и Аллах субханаху ва та'ала. فدليل القربة قوله تعالى. Аргументот за ова, за приближување кон Аллах, е говорот на Аллах субханаху ва та'ала, велит Аллах та'ала: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah subhanahu wa ta'ala veli во овај ајет: а оние што покрај него земаат други за заштитници, што велат тие? Ние ги обожаваме само да не приближат што поблиску до Аллах. Аллах ним на вистина ќе им пресуди за тоа за кое што тие не се согласуваа. Аллах нема да го упати на вистинскиот пат тој што е лажливец и што е неверник. Ова е ајетот. Значи, во овај ајет е јасно дека мушриците велат, ние не ги обожаваме, освен што за тие нас да не приближат што поблиску до Аллах субханаху ва та'ала. И на крај, Аллах Джелешану ги нарече: Инна Аллаха ла јахди мен хуа каذибун кафар. Аллах не го упатуват оно што е лажливец и што е неверник. Значи ги нарече Аллах Таала за ова нивното тврдење дека ти не го обожаваат нив, освен за да ги приближат што поблиску до Аллах, за тоа ги нарече Аллах субханаху ва та'ала лажговци и неверници. Неверници со тоа што го права, со делото, а лажговци поради нивниот говор, што го велат дека тоа не приближуваат што поблиску до Аллах, да не приближат, а тоа е лага, тие нема никаков аргумент за тоа што го кажуваат. Ва делилу шефаати, а аргументот за посредството, значи еш-шефа'a, قوله تعالى يغفر الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Тие ги обожаваат оние освен Аллах субханаху ва та'ала, кој на нив, значи тие што ги обожаваат освен Аллах Джелешану, на нив не им прават никаква штета, ни им користат никаква работа. И тие што велат за нив?
tije se našite posrednici kaj Allah. Znači, tije što gi obožavat, što gi povikuvat, što im se molat, osven na Allah, tije što velat Allah Đelešanu za njih, tije na njih ne im prava nikakva šteta, la yedurruhum, nikakva šteta ne im prava ne. Wala yanfa'uhum, i isto nikakva korist, nikakva pridonest ne može da im donesat. I što velat toga što je? Tvrdat, lažno tvrdat, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ovije se našite posreduvači kaj Allah. Znači im se molat na njih, u visnati nema nikakov korist, nikakva pridobivka, nikakva šteta i nikakvo zlo. I na kraju velat ovije se našite posreduvači kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, nivni od somneš i nivni od lažen argument beše deka tije im se molat na ovije za nešto verovat deka tije sforuvat i deka tije davat risk i deka tije davat život i smrt i deka tije se upravači na univerzot. Ne. Se tije prvo to pravilo go naučivme, deka tije taja rabota ili tije raboti gi tvrdat eksplicitno samo za Allah subhanahu wa ta'ala. No rabota ta beše ti je padna vo širk v ovije raboti. Znači ti vele nije im se molime na njih, im se posvetuvame na njih. Zašto? Poradi približuvanje među njih, znači među njih da dojdeme što poblisku do Allah subhanahu wa ta'ala i ti je da bidat posrednici te naši kaj Allah subhanahu wa ta'ala. A vo vistina ova gi vovede niv vo širk. Ova gi vovede niv vo širk. A šefaatot, šefa'a, veli šejh Muhammed rahimahullah, posredstvo to je dve vrsti. Šefa'atan. Šefa'atun manfija wa šefa'atun muthbata. Znači je ima dve vrsti na šefaat. Šefaatot što je negirani od šefaat i potvrdeni od šefaat. Fa šefa'atul manfija, što se raboti za šefaatot što je negiran, to je slednovo. Ma kana tutlabu min gajri Allah fima la yaqdiru alejhi illa Allah. Ovaj šefaat, negirani od šefaat, što je negiran vo Kuranot i vo Sunnetot, je onoj šefaat što je baran od nekoj drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. Za jedna rabota što nemat nikoj možnost i moć osven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje da vidime, znači da se razberime, da go shvatime dobro, znači ova vrsta na šefaat, što je barana od stvorenija, od pravedni luđe, od pejkamberi, od melačina i taka na tamo, ova vrsta, znači se barat od nekogo što nemat moć i nemat možnost osven edinstven Allah subhanahu wa ta'ala. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَ. A argumentu, znači on ide argument, ova je vospituvanje sunnitsko, selefiju, athari, al-firqatu nađija, at-taifatu al-mansura. Znači ova je vospituvanje so argumenti. Odmah šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, odmah ide za se koje narabota so argument. Od kada argument? Od džep njegov? Ne. Od Kuranot i od Sunnetot. I ova je pravedno to. Da go vospitaš čovekot su argumenti. Ne da ti verovat slepo. Ne barame nije slepi sledbenici. Ne. Otvori i očite, baraj argumenti, uči, razberi i sledi i stavi u praksa. Ne da mu veruvaš nekomu ne poradi
bliskosta со него, не поради атеро што му го имаш, не поради, не знам, други пријателски врски, други работи, не. Овде се работи за вера. Нема добро намера, туку барај аргументи. Барај за секоја работа аргументи. Шех Мухамед рахимуллах за шефаатот што е негиран е следниот ајет, а тој е говорот на Аллах Таала: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala veli: o vi vernici, dajte od ona što nije vas vimame dadeno od našiот risk. Пред да дојдет еден ден, што немат никакво придонесување трговијата, купопродажбата, и не придонесуваат ништо, не користи на тој ден ни пријателството, ни па посредството. Значи, на тој ден не користи посредството, да биде посредник некој, не користи. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. И неверниците се навистина золумчари, значи неправедни. Ова е за ешефаатул менфија, значи негираниот шефаат. А вешефаатул муфбета, а потврдениот шефаат е следниот: هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Потврдениот шефаат е следен: што се барат од Аллах субханаху ва таала, се барат тој од Аллах субханаху ва таала. А тој што го прави шефаатот, што го прави, значи тој го барат, што шефаджијата, значи што го прави шефаатот, тој е почестен за таја работа, за тоа што може да го прави тоа дело, значи да прави шефаат, тој е почестен за тоа од Аллах субханаху ва таала. А за него тој што го прави, значи тој прави шефаат за некој други. Значи шефаат е да правиш за некој други, за некој трето лице, така е речено. А тоа третото лице, што се прави шефаатот, Аллах Джелешану не дозволува за секој еден да се прави шефаат. Значи имат овде услови за кого е дозволено да се прави шефаат. Значи ти не можеш да дојдеш на судниот ден и да правиш шефаат за кого сакаш ти. Не. Значи има тука услови. Не е безусловно. А тие услови се следните: да биде Аллах субханаху ва таала задоволен со неговите зборови и неговите дела. Значи да биде Аллах задоволен со неговите зборови и неговите дела. А со ошто е Аллах субханаху ва таала задоволен? Со теухид или со ширк? Без сомнеш со теухид. Со што е Аллах Джелешану задоволен? Со суннет или со бид'a? Без сомнеш со суннет. Значи со следењето на неговиот посланик. Значи шефаатот не се реализират освен за оној човек со кого Аллах субханаху ва таала е задоволен. Задоволен со неговите зборови и задоволен со неговите дела. Ба'да al-изн, после одобрувањето Аллахово. Значи Аллах му одобрува на тој шефаджијата и значи кога му одобруваат Аллах, тогаш тој смеет да прави шефаат. На судниот ден, јаумул қијама, кога ќе бидат луѓето во тие тешки моменти и тешки времиња и во тешки казни,
ke se upatat kaj Adem alaihi salatu wassalam i ke barat da toj da pravi šefaet kaj Allah subhanahu wa ta'ala za da počni znači obračunot. No Adem alaihi salam ki gi ispratit kaj Nuh i Nuh alaihi salam ki gi ispratit kaj Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam kaj Musa alaihi salam i Musa alaihi salam ki gi ispratit kaj Isa alaihi salam. I na kraj Isa alaihi salatu wassalam ki gi ispratit kaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Koga poslaniko sallallahu alaihi wasallam ke se upatit da pravi šefaet. Kako ke pravi šefaet? So baranje dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala. A to je ke odit poslaniko sallallahu alaihi wasallam na suđud. Na suđud znači na seđde. Ke odit na seđde i ke bara dozvola. Od kogo? Od sopstvenikod na šefaetot. وَقُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Allah veli v Kur'an, reči Muhammed, celiot šefaet je vo sopstvenost na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, pekambaro sallallahu alaihi sallam, koja ke sakat da pravi šefaet na sudnji den, ke bara dozvola. Od kogo baraš dozvola? Od onaj što je posjeduvač i sopstvenik od toj šefaet. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, šefaetot ne se barat od drugi, osven od Allah subhanahu wa ta'ala i posle dozvolata na Allah subhanahu wa ta'ala, togaš smeje šefadžijata da pravi šefaet. A za kogo smeje da pravi? Za ono što Allah dželešanu su njegovite zborovi i njegovite dela zadovoljen. A rekovme su koji dela i su koji zborovi Allah dželešanu zadovoljen. A mušrice tokmu vo ova padna vo širk. Tije go bara šefaetot od stvorenijata. Tije misleja deka tije stvorenija, tije pravedni luđe, salihin, tije se samosostojni, samoodlučljivi vo ovaj šefaet i taka im se upatuva na njih direktno i im bara, znači, za da gi približa do Allah subhanahu wa ta'ala i da pravat posredstvo. Zašto mušricite velat, kako što veli šejh Ibn Baz rahimahullah, nemame nikakva namera so ovaj kurba, znači približuvanje i šefa'a, so šefaat, znači, nemame namera tuka da tvrdime deka na ovije što im se molime nije deka tije sforuvat, ili deka tije davat risk, ili deka tije gi upravat rabotite na univerzot, ili deka tije davat život i smrt. Ne. Ovje raboti mu pripađa na Allah subhanahu wa ta'ala. No, naša ta namera je, nije sme grešnici golemi, nije sme, znači, nepravedni luđe, taka ovije salihin, pravednive luđe, tije se podobri od nas, tije se poupateni od nas, pobogobojazljivi od nas, povernici od nas, tije se poposlušni sprema Allah od nas, imat poveke dobri dela od nas, taka nije. Im se molime na njih, im se posvetuvame na njih, da tije da mu se molad na Allah subhanahu wa ta'ala, za tije da mu se molad na Allah subhanahu wa ta'ala, za da ne približit Allah nas poblisku kaj nego i da go prihvatit Allah dželešanu posredovanje, to znači šefa'atot na tije. Znači tuka ovaj beše, ovaj somneš na mušricite i ovaj im go uništi na njih, et tevhid ar-rububija. Znači tije velja nije sme rasipani luđe, nije sme grešnici, nije sme vakvi, poradi ova, ne može meni da mu se upatime direktno na Allah subhanahu wa ta'ala, zašto sme nečisti, sme izvalkani duševno i taka, znači, kim se molime novije pravedni luđe, kaj što se vonivnite grobovi i taka natamu, za tije da bidat posrednici
među nas je Allah subhanahu wa ta'ala, znači tije se počisti, popravedni, poupateni, povernici, tako natamo, no tok mu ova im go uništi na niv dunjalokot i ahiretot. I tok mu ova gi stavi večito vo pekolot. Zašto, kako što veli šejh Muhammed Aman al-Jami'i, rahimahullah, veli, deka mušricita, vo vremetu na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tije, znači, prifaća deka pravat jedna vrst na ibadet sprema tije pravedni luge, tije prifaća to, zato velit, ma na'buduhum, znači nije ni obožavame illa, osven, znači ovdje kažuata pričinata zašto. Znači nije ne obožavame osven, zašto ih obožavame? Li uqarribuna ila Allahi zulfa, za tije nas da ne približat ka Allah dželešanu. Znači tije prifaća deka ovaj način što go prava tije, ova je, znači, obožavanje. Na'bud, znači ibadet. Na'buduhum, ibada, znači ova je ibadet. Tije prifaćate kao ova je vrsta na ibadet. No to je ibadet, znači za da gi približat ka Allah dželešanu. No deneska, oni je što tvrdat deka se muslimani i tvrdat su nivnite jazici la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, no tije luge gi gledaš kako pravat kurbani za grobovita, kako pravat kurbani za evlijajita, kako pravat kurbani za gatačite i kako odat kaj gatačite i drugi širkovi, koga ke mu rečiš na nego zašto ti go praviš toj kurban za toj filan i filan, ova je ibadet, a ibadet od njemu pripađa na nikogo osved na Allah subhanahu wa ta'ala. Toga što i ti odgovara, veli ne, ova ne je ibadet, ova je čes, ova je ljubav sprema salihin, sprema pravednite luge. Znači, ja izrazuvam so mojevo delo ljubav sprema ovaj čovek vo ovaj grob. Znači, ova je golemata kriza vo muslimanski odsvet, da luđe što se narekuvat muslimani i narekuvat ovije širkovi ljubav i čest sprema pravednite luđe. A mušricite, što praje borba protiv poslanika sallallahu alaihi wasallam i što saka po sekoja cena da go ubijat poslanikot sallallahu alaihi wasallam, ti je znaja deka ova je vrstna ibadet i go prifača toa. No kažuva, teka pričina ta nivna je za da je približat, a tok mu to gisfarli. A ovije deneska go spremuvat, go razubuvata, ti go maskirat i ti veli ne, ova ne je širk. Ova je ljubav sprema pravednite luge. Ja si izrazuvam čest sprema niv. A tok mu toa, ovi je mušrici gi isfarli i gi napravi da bidat za sekogaš vo pekolot. Za sekogaš vo pekolot. I sega ovde, kako što vidovme šejh Ibn Baz, rahimahullah, deka tije gi obožava tije pravedni luge, poradi toa što tije bja podobri oni, poupateni, popravedni, povernici, taka natamo. No, što je togaš so oni je luge što obožavat najrasipanite luge. Znači, ovdje ti gi obožava dobrite luge, salihin, a deneska za žal ima luge što gi obožava najrasipanite luge.
najzabludените луѓе и тие ги гледаат нив како нивни богови и ги велат јас го обожавам него и него. Значи, колку е уште поголема заблуда, колку е уште поголема и поглабока заблуда, но тоа ќе го сватиме во четвртото правило. Затоа треба да се стрпиме малца и ќе го учиме, ќе видиме дека ширкот меѓу првите и сегашните генерации се разликуваат. Исто така, дека овие значи мушрици во времето од посланикот салаллаху алейхи ве селем, тие значи прифаќаат дека Аллах е створител, Аллах е снабдувач и Аллах е тој што управат со универзот. Но како е тогаш, значи овие го веруваат тоа, но правеа ширк во улухија, со овај шефает и со тоа ел курба, со баране, приближување. Но како е тогаш со Ар-Рафида, Аш-Ши'a, ла'анахумуллах. Како е со нив? Тие велат дека нивните имами, значи ова дури мушриците не го веруваа. Значи види се, верувањето на Ши'a Рафида е порасипано од верувањето на мушриците во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем. Зошто? Ши'a Рафида велат дека нивните имами, дека тие имаат моќ да управаат со универзот. Значи мушриците велат дека тој што управа со универзот е Аллах субхана ва таала. Но овие Рафида велат нивните имами, тие 12 имами, 11 се дојдени, 12 го чекаат, самиот ги изгубил патот, не знае да го најд и да излезит. Тие велат дека тие се подобри од пекамберите и тие умираат со нина волја. Значи Аллах субхана ва таала не може да ја земит нивната душа, освен со волја нивна. Значи Аллах субхана ва таала треба да бара дозвола кај тие, значи луѓе за да ја земит нивната душа. И значи тие имаат влијание во управувањето на универзот. Исто така суфистите, суфија, исто така тврдат за дека нивните шејхови дека управуваат и имаат влијание во универзот. А овие мушрици ве знаеа во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем дека овие работи, створување, давање живот, давање смрт, штета правење, добро придонесување, тие работи, управување со универзот, тие работи му припаѓаат единствено на Аллах субхана ва таала. Но ги изфарли нивниот ширк во улухија. А овие суфисти и овие Рафида не само што прават ширк во улухија, туку прават и ширк во ар-рубубија. И сега малце покроца сваќаме дека затоа сме во ваква ситуација денеска, во ова ниска, во невредност. Зошто? Поради овие верувања. Аллах субхана ва таала не дават победа со вакво верување, со правење ширк на Аллах субхана ва таала. И после велат муслиманите, ейна насруллах, каде е, значи, помагањето од Аллах субхана ва таала. Аллах субхана ва таала велит, ин тансуруна Аллаха јансуркум. Ако вие Аллах субхана ва таала го помогнете, има тој вас да ве помогнет. Алимите велат, што значи да вие Аллах го помогнете? Имат Аллах джелешану за нас потреба? Не. Овде значи за вие да ја спроведите Аллаховата вера,
za vije da vidite na teuhid od što dojde Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da vidite na sunnet od na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da veruvate onaka kako što veruval Muhammed sallallahu alaihi wasallam, so njegovite ashabi. Togaž ke dojde pobedata, togaž ke se vrati česta na muslimanite, togaž ke se vrati gordosta na muslimanite. Ama vaka, so širkovi, so kufrovi, so bid'ati, nema vraćanja na česta, nema vraćanja na gordosta. Tuku ke vidime poniženi i ke živeme vo poniženije. Sve to poradi našite dela. Poradi našite dela. Nikogo da ne krivime, apsolutno ne. Nikogo da ne krivime, apsolutno. Samite sme krivi, poradi sme ostavile dvata izvori na islamu, a to je el-Qur'an wa sunnah. Daneska muslimanite go čuvaat Kuranot vo vitrina samo, za da ja razubavit negovata vitrina i gi čuvaat Sahih el-Bukhari, ako gi ima prašanje, i Sahih Muslim za ukras, a nikogaž ne gi čitat, a kamoli da gi razberat, a kamoli da gi stavat vo praksa. I posle uvek kažuvat so prst od njegov, vakvi se ovije, onakvi se drugite, takvi se tretite. Ne kažuvaj na drugi so prst. Počni sam od kaj tebe. I ako ne gledaš vo samokritika, koja ke praviš samokritika, kako še veliti Ibnul Qayyim rahimahullah, ako ne gledaš so ostro oko, so kritično oko da se gledaš sebe si, nema da postigneš praveden rezultat vo tvojata samo obračun. Znači čovjek od samo obračun pravi so ostro i kritično oko. Ne so oko na milost i oko so dobro mišljenje za sebe si. Togaž nema da go postigniš vistinski od rezultat. A daneska sekoj se misli deka to je najdobar, deka kako nego nemat. Dodeka takvi sme, ke vidime v ova situacija, što se najduvame nije daneska. Znači, šefaat, to je dve vrste na šefaat. Prvi od vrsta je ono što je negiran, znači negiran vo Kuranot i vo Sunnetot, deka toj na nikogo ne pripađa. Zašto? Zato to je pravo i sopstvenost na Allah subhanahu wa ta'ala. I to je šefaat, davanje na drugi, znači posvetuvanje na drug, osim na Allah subhanahu wa ta'ala, je pravenje širk. A vtorata vrstna šefaat, što je potvrdenio šefaat, dozvolenio šefaat, je to šefaat što se barat od Allah, posle dozvola Allahova za šefadžijata i Allah zadovoljen so kogo? So za ono što se pravi to šefaat. A so kogo Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen? Za onaj što njegovite dela i njegovite govori se vo soglasnost so Kuranot i sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kako veli šeh Muhammed Aman al-Jami'i rahimahullah, najgolemata prečka za šefaatot, znači imat prečke za šefaatot, najgolemata prečka za da biti čovjek od sprečen, za da ne može da pravi šefaat toj, ili da ne se pravi za nego šefaat, je širku billah. Znači pravenje drugar, pravenje ortak na kogo? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači to mogu anulirat na nego, mogu uništuvat šefaatot. Zato trebi žestoko čuvanje od širkot. Znači to je tokmo što go rušuva na čovjekot, šefaatot i taka to je zastanovat pred Allah subhanahu wa ta'ala so prazni race.
Тука кај шефаатул менфија, во шефаатул муthбета, значи има шефаат негиран и потврден. Во оваа работа, исто, сектата Ел Хаваридж и сектата Муатезила паднати се во заблуда. Зошто? Зошто тие ги имаат земено само аргументите за негираниот шефаат, без значи, без гледање и барање на аргументите за потврдениот шефаат, и така само ги земале аргументите за негираниот шефаат, и тие, значи, кај нив, значи, се затоа, значи, големите грешници, што паднале во големи грешки, но уште се муслимани, зашто големите грешки не го изфрлаат човекот од исламот. За нив ќе се правит шефаат од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Но, зашто Муатезила и Хаваридж ги земаат само аргументите за негираниот шефаат, така велат дека оние што се големи грешници, тие излагаат од верата, значи тоа е нивното правило, нивното погрешно верување, излагаат од верата и така нема да имат за нив шефаат. Но Ахлу Сунна вел Джамаа, од карактеристиките на Ахлу Сунна вел Джамаа, од изворедните карактеристики, да ги соберат сите аргументи, значи за секоја една работа, за секое едно меселе, ги собираат сите аргументи, зашто во собирањето на сите аргументи добијаш потполна слика од таја работа, од тоа меселе. И затоа, значи, после собирањето на сите аргументи и за шефаатот што е потврден и за негираниот, значи, дека имат потврден шефаат и условите негови се следните. Значи, дозвола од Аллах субхана ва таала за шефаджијата и да бидат Аллах субхана ва таала задоволен со говорот, со зборовите и со делата на оној, значи, за што се прави за него, значи, шефаатот. Ови работи, значи, треба добро да ги пазиме, за да не падниме, значи, во сплетките од Хаваридж или од Муатезила. После тоа Шех Ибн Баз, рахимахуллах, спомнуваат неколку ајет, значи неколку ајети во врска со шефаатот. Аллах субхана ва таала вели: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Значи на нив не им прави никаков придонес шефаатот на шефаджите. Не им прави, значи, кога прави придонес со дозвола на Аллах субхана ва таала и со кога е Аллах джелешану задоволен со неговите зборови и неговите дела. Исто Аллах субхана ва таала вели: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا مِنْ شَفِيعٍ يُطَاعَ. Немат за неправедните, немат за нив да им користит ни нивниот близок пријател, значи нивните блиски пријатели, ни немаат да имаат посредници што прават за нив посредство, значи кај Аллах субханаху ва таала. Зошто немаат тие? Немаат, значи, да им придонесува нивниот шефаат, значи никаков придонес, зошто нивниот ширк им го уништи правото нивно да се прави за нив шефаат. Значи, види колку е, значи, прецизна оваа работа. Значи, мала работа ти го уништуваат правото за да се прави за тебе шефаат. И тогаш, значи, си за секогаш од оние што се во пеколот. А тоа е ширку билlah. Затоа треба многу добро да се чуваме од ширкот и многу добро да го учиме теухидот, за цврсто да се држиме, за цврсто да се
да се држиме. За да не падниме во ширк и да не се чаваме дека сме паднати, во ширк, па дури да мислиме тогаш, ние сме на праведен пат, ние сме на сигурен пат, ние сме на вистински пат. Како што мислат Рафида и Суфија и други секти. Значи, тие се тонат во ширкови и во куфрови и секој ден си прават, значи, гајрет, си даваа себе си надеж дека се направи пат. Во вистина се во голема заблуда. Во барање на шефает, значи, мушриците бара шефает од праведните луѓе, зашто тие се поблиску кај Аллах, тие се почисти луѓе, поправедни, и тие може да бидат подобри посредници меѓу нас и Аллах субханаху ва таала. Со оваа работа, тие мушриците го споредуваат Аллах субханаху ва таала со створението. Зошто го споредуваат тие Аллах субханаху ва таала со створението, во барањето посредство меѓу нив и Аллах со тие праведни луѓе? Зошто тие мислеа дека оваа работа, барањето на шефает, е исто како кај краловите и владарите на дуњалокот. Како е тоа? Кога некој човек има некоја важна работа, огромна работа, и има потреба за некој министер, или некој председател, или некој премиер-министер, или некој крал, или што и да е, тој не може директно до него да достигне. Што правит? Барат да некого, значи, посредувач. Значи, посредник меѓу него и министерот, меѓу него и владарот. Зошто? Тој посредувачот, тој близок со тој крал, со тој председател, и така, тој кога ќе појде, ќе барат за него неговата потреба, ќе му се примит и се надева дека неговата работа ќе се завршит. Така мислеа исто мушриците со Аллах субханаху ва таала. Ти мислеа исто како кај краловите, кај владарите на дуњалокот. Значи, овие праведни луѓе, што ние на нив им се молиме, тие се поблиски кај Аллах субханаху ва таала, тие се сакани кај Аллах субханаху ва таала, тие имаат посебна позиција кај Аллах субханаху ва таала, така што ние ќе им се молиме на нив, ние ќе бараме шефајат од нив, ние ќе бараме од нив приближување, за така тие поради нивната позиција да не приближат нас кај Аллах субханаху ва таала. Но токму ова ги направи мушрици и ги направи да бидат за секогаш во пеколот. Значи, види, го спореди Аллах субханаху ва таала поради нивното незнање, го спореди Аллах субханаху ва таала со створението. А Аллах субханаху ва таала е чист од оваа работа. Аллах субханаху ва таала е чист од оваа ниска работа и од овие ниски мисли што ги има мушриците за Аллах субханаху ва таала. Значи, вели шех Абдулла ал-Бухари, хафидахуллах, кога ти прави тебе корист шефаетот? Кога го правиш еден и единствен во обожавањето Аллах субханаху ва таала и се оддалечуваш од ширкот. Зошто како што пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, го праша еден ден посланикот салаллаху алейхи ва салем, му рече: ја Расул Аллах, кои ќе бидат
najsrećniji čovjek na sudnji den so tvoj šefaat. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: onoj što tvrdit, što svedočit la ilaha illa Allah muhlisan min qalbihi, onaj što svedočit nema nikoj pravo da bidit obožavan osven eden i jedinstven Allah, i to je go izgovara toa so iskrenost od njegovoto srca. Znači teuhid, to izgovara so iskrenost od njegovoto srca, što? Et teuhid, la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Znači, koga ti pravi pridonesuvanje šefajatot? Ti pravi pridonesuvanje koga ti go implementiraš teuhidot sprema Allah subhanahu wa ta'ala i se odkažuvaš od site vrsti na širk. A vo momentu koga čovjek odpažat vo širk, mu se anulirat šefajatot i nema pravo na šefajat. Ni da pravit, ni pa da mu se pravit za nego. A mušrici te padna tok mu vova. I to ak napravi nic, znači mušrici. Znači ti go prihvaća teuhid er-rububija, kako na prvo to pravilo. Nema se to nikakav problem. Ti go prihvaća mnogo dobro. I beja vo golema jasnost. No problem od beše vovje dve raboti. Ti je gi obožava nivnite kipovi. I ti je i drugi pravedni luge. I drugi bogovi. Zašto misle da ga ti ki gi približa niv, ki pravat posredstvo, kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači im dadoa na niv pravo, što je to samo pravo na Allah subhanahu wa ta'ala. Im dadoa nešto što ne mu pripađa na nikoj drugi, osven na eden jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. I daneska, znači, sme videli nije tuka, kaj nas, znači vo Švajcarija, po turski džamiji, znači naročito po turski džamiji, kako tije turski te hođi pred namaz, velat šefa'a ja Rasulallah. Znači bara šefa'at od pekambera sallallahu alaihi. Mu se molat za šefa'at na pekambera sallallahu alaihi. I ova je širk. I koji go velit ova, zabrane to je zadnego da se klanjat namaz. Znači nema namaz za tije taka narečeni hođi. A ova je mnogo rašireno. Šefa'a ja Rasulallah. Znači, kojak je slušniš vakva rabota, da li je to i hođa ili ne hođa ili ne znam što, nemoj da se klanjaš zadnego. A ova je mnogo rašireno. Zašto? Ne shvatile teuhidot. Se poneznajkovci od mušricita. Znači, bara šefat od poslanika sallallahu alaihi sallam, a to je pravo na Allah subhanahu wa ta'ala. Duri sami od poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, ke bara dozvola od kogo? Od sebe si? Ne. Ke bara dozvola od sobstvenikon na šefatot, a to je eden jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. I nikoj drugi. Znači, šefatot, isto Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, spomnuvat jedan ajet vo vrska su šefatot, velit Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala velit, i koliko angeli, i koliko melačina vo neboto, vo nebata, znači, ova je množina, semawat, i koliko melačina vo nebata, ne pridonesu vad nivnio šefat ništo, apsolutno ništo, osven koga? Osven posle dozvoluvanje to, odobrovanje to Allahovo, za ono što sakat Allah i za ono što je zadovoljen sa nego Allah. Imam ibn Kathir, rahimahullah, velit vo tefsiranje to na ovaj ajet,
فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربون فكيف ترجون الشفاعة هؤلاء الأنداد. Ibn Kathir rahimahullah velit, ako ova, ako ova važit, ova pravilo važit za bližnite angeli kaj Allah subhanahu wa ta'ala, što se znači od najdobrite stvorenija, i tije nivni od šefajet ne pridonesuvad ništo i nema nikakva korist osven posle odobrovanja to na Allah subhanahu wa ta'ala. I za kogo? Za ono što sakat Allah i za ono što je zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ako ova važit za bližnite melaika kaj Allah subhanahu wa ta'ala, toga želiti Ibn Kathir rahimahullah, kako toga što se nadevate vije šefajet, od tije su česnici i ortate što mu gi pravite vije na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači što se mnogo poniski vo vrednosta i vo nimlata pozicija ka Allah subhanahu wa ta'ala od tije melačina. Znači koga šefajetot od melačinata ne vredit i ne može da se realizirat osven posle dozvolata na Allah subhanahu wa ta'ala, odobrovanje to na Allah subhanahu wa ta'ala. I za kogo? Za ono što sakat Allah i za ono što je zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala, togaš kako je, znači, so drugi vješo barate šefat od drugi osven melačinata. Znači ovdje čovjek od razbira mu stanuvat jasno deka šefajetot je sobstvenost i pravo Allahovo, kako što spomnavme prethodno ajetot, ulillahi šefa'atu džemi'a, reči Muhammed, govori što? Šefajetot je potpuno pravo Allahovo. Potpuno, šefajetot je samo za Allah. Lillah, lam li istihqaq, wa lam lil hasar. Ova lillah, li, ovdje, znači samo jedna bukva na arapski, li, znači lil istihqaq, znači to je sopstvenost na Allah. I lil hasar, znači što ograničena je. Vo što ograničena? Samo za Allah. Znači to je pravo Allahovo i ograničenje to, znači to šefajta samo znači samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači to je pravo samo Allahovo i ta je sopstvenost Allahova. Ta se barat samo od Allah subhanahu wa ta'ala, ne od stvorenijata. Ti ima potreba sami da barat dozvola, pekamberite, melačinata, poslanici ti tako natamu, ti ima sami potreba da barat dozvola od koga? Od Allah subhanahu wa ta'ala. Svati gova mnogo dobro. I na kraj veli Šejh Abdul Buhari hafizahullah, ima 3 podeluvanja. Ako gi shvatiš ove 3 podeluvanja, gi odkorenuvat, gi odsečuvat korenjeto na širkot vo tvojeto srce. A ti je se, teka nemat šefajet, osven su dozvolata Allahova. Znači, nema šefajet, nemoj da se realizira vo nikoj slučaj šefajetot, osven su dozvola Allahova. Znači, dozvola za to šefadžijata. Znači, to šefadžijat ima potreba da bara dozvola od koga? Od Allah, od sobstvenika na šefajetot. Vtora rabota, ne može da se barat šefajet za nekogo, osven za ono što je Allah Đelešanu sonego zadovoljen. Znači, prva rabota da se daje dozvola za šefadžijata. Vtora rabota, ne može da se daje dozvola, osven za kogo? Za ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. A treta rabota, Allah ne je zadovoljen, osven so što? So teuhidot i sledenjeto na sunnetot. Znači, ovije raboće, ako gi shvatiš, se odkorenuvat, korenjeto i grankite od širkot, od tvojeto srca. Znači, shvati gi dobro, se ova te vteruvat tebe vo širk i baraj go šefatot od sobstvenikot, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, nego bare od stvorenijata. Zoši to te pravi tebe kako ti mušricite u vremetu na poslaniku sallallahu alaihi sallam. I toga je kraj odje za večito i za sekoga žvo pekolot. Nema spas. Znači, shvati gova mnogo dobro, bidi vo jasnost,
bidi vo jasnosť. Znači, ova je celá tá rabota. Padná vo širk, poradi ovi dve raboty. Barane približovanje i barane šafat, kaj pravednite ľudia. Znači, da oni jedno pravo, što to je samo pravo Allahovo. Zato i ti pazi se da ne bidiš kako ovije. Uči ih ovi raboti. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.